हूर चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा, यूनिक ड्रामा एक लफ्ज़ ज़िंदगी के अंदर। अब तैमूर के पास दो ऑप्शंस हैं, लेकिन वो फिर भी ज़िद पर खड़ा है। ज़िद पर खड़ा है। वो कहता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं बेवफ़ाई किस बात की? आप सब लोग जानते हैं बड़े लंबे अरसे से कि वो जो मजबूरी थी ना हूर की। अगर आपने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा दिन देखा हो जिसके अंदर आपको बार बार ये एहसास हो रहा हो कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पा रहा। एक ऐसा मकसद जिसके लिए इंसान दिन रात एक करके मेहनत कर रहा होता है। हर कोई मेहनत कर रहा होता है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहता हूँ, और दिन रात की मेहनत के बाद भी जब इंसान कामयाब नहीं हो पाता तो ज़ाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है फिर। तो इंटरेस्टिंग ड्रामा, यूनिक ड्रामा एक लफ्ज़ ज़िंदगी के अंदर। वो जो वक्त था ना, वो जो शादी थी, वो जो बहुत ही बड़ा फ़ैसला था, वो बेहतरीन अदाकारा ने नहीं किया था। आप सब लोग जानते हैं उस बेचारी की बहुत ही बड़ी मजबूरी अब जबकि आप सब लोगों के सामने आ ही चुकी है, मेरे सामने आ ही चुकी है। तो अगर आज भी हम यही कहेंगे कि इसमें बेहतरीन अदाकारा ने बेवफ़ाई की है और उसने ये साबित किया है कि वो बेवफ़ा है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। ये तो उसके साथ हम नहीं खड़े हुए। फिर हमें हर वक्त ये सोचना चाहिए कि अगर कोई इंसान ऐसा काम कर रहा है जो उसको सही नहीं लगता, उसको लगता है कि ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, फिर भी हमें ये सोचना चाहिए। हूर चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा, यूनिक ड्रामा एक लफ्ज़ ज़िंदगी के अंदर। अब तैमूर के पास दो ऑप्शंस हैं, लेकिन वो फिर भी ज़िद पर खड़ा है। ज़िद पर खड़ा है। वो कहता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं बेवफ़ाई किस बात की? आप सब लोग जानते हैं बड़े लंबे अरसे से कि वो जो मजबूरी थी ना हूर की। अगर आपने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा दिन देखा हो जिसके अंदर आपको बार बार ये एहसास हो रहा हो कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पा रहा। एक ऐसा मकसद जिसके लिए इंसान दिन रात एक करके मेहनत कर रहा होता है। हर कोई मेहनत कर रहा होता है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहता हूँ, और दिन रात की मेहनत के बाद भी जब इंसान कामयाब नहीं हो पाता तो ज़ाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है फिर। तो इंटरेस्टिंग ड्रामा, यूनिक ड्रामा एक लफ्ज़ ज़िंदगी के अंदर। वो जो वक्त था ना, वो जो शादी थी, वो जो बहुत ही बड़ा फ़ैसला था, वो बेहतरीन अदाकारा ने नहीं किया था। आप सब लोग जानते हैं उस बेचारी की बहुत ही बड़ी मजबूरी अब जबकि आप सब लोगों के सामने आ ही चुकी है, मेरे सामने आ ही चुकी है। तो अगर आज भी हम यही कहेंगे कि इसमें बेहतरीन अदाकारा ने बेवफ़ाई की है और उसने ये साबित किया है कि वो बेवफ़ा है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। ये तो उसके साथ हम नहीं खड़े हुए। फिर हमें हर वक्त ये सोचना चाहिए कि अगर कोई इंसान ऐसा काम कर रहा है जो उसको सही नहीं लगता, उसको लगता है कि ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, फिर भी हमें ये सोचना चाहिए। हूर चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा, यूनिक ड्रामा एक लफ्ज़ ज़िंदगी के अंदर। अब तैमूर के पास दो ऑप्शंस हैं, लेकिन वो फिर भी ज़िद पर खड़ा है। ज़िद पर खड़ा है। वो कहता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं बेवफ़ाई किस बात की? आप सब लोग जानते हैं बड़े लंबे अरसे से कि वो जो मजबूरी थी ना हूर की। अगर आपने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा दिन देखा हो जिसके अंदर आपको बार बार ये एहसास हो रहा हो कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पा रहा। एक ऐसा मकसद जिसके लिए इंसान दिन रात एक करके मेहनत कर रहा होता है। हर कोई मेहनत कर रहा होता है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहता हूँ, और दिन रात की मेहनत के बाद भी जब इंसान कामयाब नहीं हो पाता तो ज़ाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है फिर। तो इंटरेस्टिंग ड्रामा, यूनिक ड्रामा एक लफ्ज़ ज़िंदगी के अंदर। वो जो वक्त था ना, वो जो शादी थी, वो जो बहुत ही बड़ा फ़ैसला था, वो बेहतरीन अदाकारा ने नहीं किया था। आप सब लोग जानते हैं उस बेचारी की बहुत ही बड़ी मजबूरी अब जबकि आप सब लोगों के सामने आ ही चुकी है, मेरे सामने आ ही चुकी है। तो अगर आज भी हम यही कहेंगे कि इसमें बेहतरीन अदाकारा ने बेवफ़ाई की है और उसने ये साबित किया है कि वो बेवफ़ा है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। ये तो उसके साथ हम नहीं खड़े हुए। फिर हमें हर वक्त ये सोचना चाहिए कि अगर कोई इंसान
ایسا کام کر رہا ہے جو اس کو صحیح نہیں لگتا، اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے سوٹیبل نہیں ہے، پھر بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ حور چاہتی تو بہت کچھ کر سکتی تھی، لیکن وہ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی جس سے اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ پاکستان کے بہترین ڈرامہ، انٹرسٹنگ ڈرامہ، یونیک ڈرامہ ایک لفظ زندگی کے اندر۔ اب تیمور کے پاس 2 آپشنز ہیں، لیکن وہ پھر بھی ضد پر کھڑا ہے۔ ضد پر کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن میں بے وفائی کی۔ بے وفائی کس بات کی؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں بڑے لمبے عرصے سے کہ وہ جو مجبوری تھی نا حور کی۔ اگر آپ نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا دن دیکھا ہو جس کے اندر آپ کو بار بار یہ احساس ہو رہا ہو کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے مکمل طور پر میں کوشش کر رہا ہوں لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہو پا رہا، ایک ایسا مقصد جس کے لیے انسان دن رات ایک کر کے محنت کر رہا ہوتا ہے، ہر کوئی محنت کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور دن رات کی محنت کے بعد بھی جب انسان کامیاب نہیں ہو پاتا تو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑی بہت پریشانی تو ہوتی ہے پھر۔ تو انٹرسٹنگ ڈرامہ، یونیک ڈرامہ ایک لفظ زندگی کے اندر۔ وہ جو وقت تھا نا، وہ جو شادی تھی، وہ جو بہت ہی بڑا فیصلہ تھا، وہ بہترین اداکارہ نے نہیں کیا تھا، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس بیچاری کی بہت ہی بڑی مجبوری اب جب کہ آپ سب لوگوں کے سامنے آ ہی چکی ہے، میرے سامنے آ ہی چکی ہے، تو اگر آج بھی ہم یہی کہیں گے کہ اس میں بہترین اداکارہ نے بے وفائی کی ہے اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بے وفا ہے، تو یہ تو بالکل غلط ہوگا، یہ تو اس کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوئے۔ پھر ہمیں ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان ایسا کام کر رہا ہے جو اس کو صحیح نہیں لگتا، اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے سوٹیبل نہیں ہے، پھر بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ حور چاہتی تو بہت کچھ کر سکتی تھی، لیکن وہ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی جس سے اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ پاکستان کے بہترین ڈرامہ، انٹرسٹنگ ڈرامہ، یونیک ڈرامہ ایک لفظ زندگی کے اندر۔ اب تیمور کے پاس 2 آپشنز ہیں، لیکن وہ پھر بھی ضد پر کھڑا ہے۔ ضد پر کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن میں بے وفائی کی۔ بے وفائی کس بات کی؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں بڑے لمبے عرصے سے کہ وہ جو مجبوری تھی نا حور کی۔ اگر آپ نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا دن دیکھا ہو جس کے اندر آپ کو بار بار یہ احساس ہو رہا ہو کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے مکمل طور پر میں کوشش کر رہا ہوں لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہو پا رہا، ایک ایسا مقصد جس کے لیے انسان دن رات ایک کر کے محنت کر رہا ہوتا ہے، ہر کوئی محنت کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور دن رات کی محنت کے بعد بھی جب انسان کامیاب نہیں ہو پاتا تو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑی بہت پریشانی تو ہوتی ہے پھر۔ تو انٹرسٹنگ ڈرامہ، یونیک ڈرامہ ایک لفظ زندگی کے اندر۔ وہ جو وقت تھا نا، وہ جو شادی تھی، وہ جو بہت ہی بڑا فیصلہ تھا، وہ بہترین اداکارہ نے نہیں کیا تھا، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس بیچاری کی بہت ہی بڑی مجبوری اب جب